салом дӯстони азиз ва хуш омадед ба барномаи сархати рӯйдодҳо. Дар дақиқаи баъди имрӯз 3 феврал дар баробари дигар мавзӯъҳо аз сахттар шудани талабот барои сафар ба Дубай мегӯем. Вазири маорифи Тоҷикистон ҷалби донишҷӯён ва магистрҳо ба хизмати ҳарбиро фоҷиа намешуморад. Дар душанбе ҷиноятҳои ахлоқӣ аз ҷумла танфурӯшӣ камтар шудааст, марги як варишгари ҷавони тоҷик дур аз ватан ва боздоштӣ маъмури гумруку як масъули фурӯшгоҳи ҷилло барои қочоқи беш аз 9 кило тилло. сарфи назар аз афзоиши саросарии суръати нави омикрони коронавирус, яке дар мамолики Аврупо ва аз ҷумла Норвегия ва Фаронса маҳдудиятҳои марбут ба пандемияи COVID-19-ро коҳиш доданд. Ба қавли мақомдорони ин кишварҳо, ҷомеа бояд ба ҳамзистӣ бо коронавирус омода бошад. дар ҳамин ҳол Имороти Муттаҳидаи Араб ва ба виҷа Дубай талаботи сафар ба ин аморатро аз ҷумла нисбати онҳое ки аз Тоҷикистон меоянд сахттар кард. Тибқи иттилои ширкатҳои ҳавоии Emirates ва Fly Dubai барои ворид шудан ба Дубай аз мусофирон нусхаи чопии натиҷаи манфии санҷиши ПЦР-тести COVID-19 бо рамзи QR талаб карда мешавад. Илова бар ин, эътибори ташхиси ПЦР тибқи талаботи нав аз 72 то 48 соат кам карда шуд. ҳамчунин баробари расидан ба ин аморат, сайёҳон аз санҷиши ройгони коронавирус гузашта, то ба даст овардани натиҷаи манфии он бояд аз гаштугузор худдорӣ кунанд. ҳамзамон қабл аз сафар насби барномаи мобилии COVID-19 DXB Smart App лозим меояд, ки дар он бояд мусофирон маълумотро дар бораи сафари ба нақша гирифта шуда ворид намоянд. Дубай яке аз маконҳои маъруфи сайру сайёҳат ва истироҳату тиҷорати бархи шаҳрвандони Тоҷикистон аст. Ба самти Дубай аз душанбе парвози мустақим амал мекунад. вазири адлияи Тоҷикистон гуфт, маъмурони маҳбас нисбат ба Маҳмадалӣ Ҳаид, муовини зиндонии раиси ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ, ягон амали ғайриқонунӣ раво надиданд. Пайвандони Ҳаид моҳи январи имсол дар номае ба созмонҳои байналмилалӣ навиштанд, ки аз эҳтимоли шиканҷа ва ё бад шудани вазъи саломатиаш нигарон мебошанд. Ташвиши онҳо аз он ҷо сарчашма мегирад, ки ӯ ҳақ дорад дар 6 моҳ як бор бо наздиконаш вохӯрад, аммо бо гузашти 8 моҳ чунин иҷоза дода нашудааст. Музаффар Ашуриён, вазири адлия, рӯзи 2 феврал дар посух ба суоли радиоозодӣ гуфт, Маҳмадалӣ Ҳаид дар боздоштгоҳи тафтишотии 9/1 адои ҷазо мекунад ва мумкин аст ягон қоидаро вайрон кардааст, аммо тафсилот надод. Маҳмадалӣ Ҳаид соли 2016 дар як мурофиаи паси дарҳои баста ба ҳабси умрбод маҳкум шуд. мақомот ҳукми додгоҳро собитшуда медонанд, наздиконаш беасос ва дорои ангезаҳои сиёсӣ меҳисобанд. шумо барномаи сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. донишгоҳҳои Тоҷикистон имсол фақат нисфи нақшаи қабул ба зинаи таҳсили магистратураро иҷро карданд. мутахассисон чунин ҳолатро ба қонуни нави хидмат рабт медиҳанд, ки барои бурдани магистрантҳо ба артиш роҳ кушод. вале Маҳмад Юсуф Имомзода, вазири маориф ва илми Тоҷикистон, дар нишасти имрӯза аз қонуни нави даъват ба артиш ҳимоят кард ва гуфт, аз ҷалб шудани донишҷӯёну магистрон ба хидмати ҳарбӣ набояд фоҷиа сохт. Аслан бигирим ин чизи падидаи нав нест. Ано дар замони шӯравиям мардум рафта хизмат карда омада таҳсил идома медоданд ва баъдан буд ҳолате ки дар вақти таҳсил аз донишгоҳ мебурданд ба хизмат, рафта хизмат карда меомаданд. Ин ягон ҳолати ғайритабиӣ, ғайрифавқулода нест. Ва ман эҳтирома хоҳиш мекунам ки аз ин моҳи декабр як коршиноси маркази тадқиқоти стратегии ниҳоди зертобаи президент аз қонуни нави даъват ба артиш интиқод карда гуфта буд, ки ин қонун метавонад барои соҳаи маориф ва илм оқибатҳои пешгӯинашаванда ва фалокатбор ба бор орад. далели ин коршинос коҳиши чашмраси шумори донишҷӯён ва магистрҳо дар соли равон мебошад.
وزارت کارهای داخلی میگوید در شهر دوشنبه در سال گذشته جنایت‌های اخلاقی کمتر شده است. مسئولین این روند را به تغییر دادن طرز و اصول کاربری ربط می‌دهند. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی دیروز ضمن نشست خبری گفت سال گذشته وابسته به تشکیل فاحشه‌خانه‌ها در پایتخت 30 پرونده جنایتی باز شده است. این رقم نسبت سال 2020 7 حالت کمتر بوده است. در این دوران 96 نفری که به تنفروشی مشغول بودند از 5 تا 15 شبانه روز به حبس مأموری کشیده شدند. دیده باشید در کوچه ها و بعضا کوچه ها پیدا شدن نفران منامین نامطلوب زیاد بود، از خیلی کم شده است. در جده فاحشه‌خانه هر سال تا 20 جنایت ما در این سمت به قید میگیریم. شخصان علیحده به جوابگری کشیده شده هستند، مخصوصا در شهر دوشنبه. در تاجیکستان برای مشغول شدن به تنفروشی جزای مأموری تعیین شده است و بر اساس بندی 130 کدکس حقوق بیانکنی زن و یا دختران را میتوانند از 500 تا 2000 سومانی جریمه کنند و اگر دختری را در مدت 1 سال باری دوم برای این کارش دستگیر نمایند حق دارند از 10 تا 15 روز به حبس بگیرند. قبلا کمیته کار با زنان و ولایت تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که در برابر زنان تنفروش برای مردان هم جزای سخت در نظر گرفته شود، زیرا اگر زنان از حساب مردان مشتری نداشته باشند چنین عمل صورت نمیگیرد. در حالی که در برخی از مناطق روسیه کمبود شدید مهاجران مشاهده می شود، تا 1 سال اخیر در ولایت نوسیبیرسک ورود شهروندان از آسیای مرکزی 10 برابر افزایش یافته است. به نوشته سیبکرای در سال 2021 شماره مهاجران از 967 نفر تا 9690 کس زیاد شده است که رکوردی محسوب می یابد. 97% این مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی می باشند. همچنین تاکید شده است که در دوام 11 ماه سال گذشته طبق برنامه دولتی کوچبندی به این ولایت از خارج 4800 نفر آمدند. در مجموع توسط برنامه مذکور از سال 2009 به این طرف 62000 کس به نوسیبیرسک کوچیدند. ماموران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان یک کارمند خدمات گمرک و یکی از مالکان فروشگاه جیلو را در کشور با گمان قاچاق بیش از 9 کیلو طلا دستگیر کردند. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک دیروز گفت اشرف نظیر مهدو سردار دیدبانگاه مسافران خدمات در فرودگاه به تهیه نادرست سند و کم نشان دادن مقدار محصولات زرگری گمانبر است. به گفته او گلنوره ترسونبوی و یکی از مالکان فروشگاه جیلو در دوشنبه هنگام آوردن بیش از 9 کیلو محصولات زرگری از ترکیه آن را 4 کیلو ثبت کرده با این را از پرداخت‌های گمرکی فرار نموده است. این حادثه 24 ژانویه امسال اتفاق افتاده است و نظری نفران بازداشت شده و یا نزدیکانشان به این اتهام معلوم نیست. خدمات نظارت دولتی بخطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری تاجیکستان آمار کارگران هلاک شده در انشاءاتی که خطرناک محسوب می‌یابند اعلام کرد. رئیس صنعت اساس سردار خدمات میگوید در کنهای کشور در سال 2021 در نتیجه 39 حادثه ناخوش 24 نفر هلاک شده و 45 کسی دیگر مجروح گردیدند. این رقم نسبت سال پیش بیشتر بوده است. سبب سر زدن چنین حالت‌ها به بی‌مسئولیتی مهندسان تکنیکی کارخانه‌ها، بی‌اهمیتی کارگران و رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری و نبود متخصصان ساحوی ربط داده شد. خدمات در پی حادثه‌های ناخوش کارخانه‌ها را به مبلغ زیاده از 264000 سومانی جریمه بسته و به 69 نفر جبران ضرر و کمک پولی یک وقتینه پرداخت شده است. ناصر رسولوف یک ورزشکار تاجیکی در روسیه فوتیده بود هفته جاری در زادگاه شهر پنجکین به خاک سپرده شد. این ورزشکار 34 ساله تاجیکی در رشته وزنبرداری در مسابقه‌های جمهوریوی و بیرون از آن بارها پیروزی به دست آورده است. چند ماه اخیر در روسیه قرار داشت. یک تن از دوستان او روز 2 فوریه گفت که ناصر به بیماری کووید 19 گرفتار شده بود ولی پزشکان سبب اصلی مرگش را از کار ماندن گرده‌هایش نامیدند. روسیه مکان ده‌ها هزار مهاجر کاری تاجیک است. سالانه 10 نفر از مهاجران در پی بیماری، صدمه و دیگر حادثه‌های ناخوش به هلاکت می‌رسند. به حساب میانه از سال بیشتر از 1000 تابوت مهاجران از روسیه به تاجیکستان انتقال داده می‌شود.
бинандагони гиромӣ, акнун барои шумо иди қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. Имрӯз 3 феврал қурби рубли русӣ боз ҳам каме болотар рафта 1000 рубл 148 сомониву 50 дирҳам таъин шудааст. қурби 1 доллар 11 сомониву 30 дирҳам аст. 1 евро бошад 12 сомониву 78 дирҳам муқаррар шудааст. бо ҳамин расидем ба фарҷоми нашри навбатии сархати рӯйдодҳо. Миннатдорам аз он ки хабарҳои рӯзро аз радиои Озодӣ тамошо мекунед. 3 соат баъд барномаи ахбори Озодӣ тақдиматон мешавад. Он ҷо интизоратон хоҳам буд. барори кор бароятон аст.